Jadi teman-teman, terkait dengan TOEFL listening, dasarnya on listening sessions, it's not only about listening what actually they speak or what actually on the audio. Jadi kita tidak hanya ya mendengarkan saja karena maknanya langsung bisa kita temukan dalam audio tersebut gitu ya. Tapi kita juga di-challenge atau kita itu diminta untuk namanya understanding the functions. Kita tahu fungsi dari sebuah kosakata atau kalimat. Maksudnya gimana? As examples in the Indonesians. Dalam bahasa Indonesia. Mungkin ketika kita belajar bahasa Indonesia gitu ya, ada orang ngobrol, terus kemudian eh, ada orang yang ngomong gini, ih ogah gitu ya, seandainya ih ogah banget gitu. Nah, di dalam konteks di situ, ogah banget ini kan kadang kita kalau seandainya baru belajar, ogah apa sih maksudnya gitu. Nah, di dalam konteks percakapan itu, ogah banget itu kan artinya menolak ajakan kan. Ya, jadi kita nggak perlu mencari apa sih maknanya dari ogah gitu. Tapi kita tahu maksudnya bahwa ogah itu adalah menolak ajakan ya, examples like that. Begitu juga seandainya ngomong ular berbisa gitu ya. Ular berbisa kan tidak berarti bisa itu adalah dapat melakukan sesuatu sehingga oh ular dapat melakukan sesuatu. Tapi kita tahu konteksnya bahwa ular berbisa itu bisa di situ bukan bisa dapat melakukan sesuatu, tapi bisa dalam arti racun atau binatang beracun kan begitu. Nah, di dalam listening kita juga harus punya perspektif seperti itu on TOEFL ya. Bahwa tidak semua teks gitu ya langsung bermakna seperti itu, seperti teksnya atau literal meaning-nya sama gitu. Makna literalnya itu sama, makna apa yang dia sampaikan sama langsung gitu. Kan kita kadang akan menemui yang namanya makna tersirat that we have to go with. Kita harus pahami banget. Nah, malam ini kita akan coba kenalan dengan namanya function. Itu momen. I will share you the screen. Let me open the things dulu ya. Functions yang nanti akan kita pelajari teman-teman itu related to several part on English conversation. Ada beberapa hal yang akan teman-teman temui di dalam function, baik itu nanti persetujuan, terus kemudian penolakan or anything yang akan kita kupas. Buat teman-teman yang baru join juga bisa mengikuti karena kita belum masuk banget ke in-depth materinya ya. Let me share the screen. Teman-teman. Can you see my screen? Apakah screen saya bisa terlihat? Bisa ya? Sudah bisa? Can you see my screen? Now? Ini? Udah bisa melihat screen saya, teman-teman? Bisa, oke ya. Kalau bisa, ya kita mulai. Jadi teman-teman yang akan kita bahas adalah namanya understanding the functions of expressions. Kita memahami makna dari sebuah expressions atau dalam bahasa Indonesianya ungkapan. Yang pertama gitu ya, teman-teman harus tahu bahwa expressions yang akan kita bahas itu ada 3. Expressions of agreement atau expressions untuk persetujuan, ungkapan untuk persetujuan. Kemudian yang kedua, expressions of uncertainty and suggestions atau expressions untuk ketidakpastian dan saran. Yang ketiga adalah empathic expressions of surprise. Bagaimana ekspresi atau ungkapan empati dari sebuah keterkejutan atau
tidak dugaan sesuatu begitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Listen for expressions of agreement. Nah, di dalam bahasa Indonesia, agreement itu bit more simple compared to in English. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal lebih simple. Agree itu artinya setuju dalam bahasa Indonesia. Jadi setiap orang setuju, itu ya artinya oke, agree gitu. Nah, tapi di dalam bahasa Inggris, agree itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, positive agreement. What does it mean? Positive agreement artinya ketika ada sebuah statement positif, maka agreement-nya menyetujui yang sesuatu yang positif itu. As examples, gitu ya. Di sini juga sudah tak sertakan contoh. Yang pertama dulu, oke. I enjoy reading non-fiction books. Aku suka membaca buku non-fiksi. Nah, disetujui dengan so do I. Oke. Itu artinya aku juga enjoy reading non-fiction book. Atau yang kedua, I'm really hungry now. So am I. So am I artinya aku juga lapar, sama. Okay. I forgot to bring my jacket. Me too. In this context semuanya sama, artinya aku juga gitu. I think we need to change our holiday plans. I will say, berarti aku juga sama berpikir seperti itu. Atau I should smoke less, isn't it? Nah, isn't it itu begitu juga, gitu ya. Sama denganku, aku juga berpikir hal yang sama, gitu. Iyakah, gitu. Atau she is in a bad mood. You can say that again. You can say that again. Itu juga sama. Artinya, oh iya, kamu betul, gitu ya. Nah, jadi ketika dia bilang you can say that again, so am I, so do I, me too, I will say isn't it, gitu. Itu artinya just agree on the positive statement. Kalau dilihat kan ini semuanya kalimat positif ya. Jadi kalimat positif itu disetujui dengan model form yang seperti tadi kita bahas. Lalu negative expressions. Negative expressions itu menyetujui sesuatu yang negatif. Jadi kalau yang tadi kalimat positif yang disetujui, yang ini kalimat negatif. Contoh, I don't like the taste of the cake. Neither do I. Neither do I, in this case aku juga nggak suka. Gitu ya. Tapi nggak jawab me too. Nggak bisa. Kenapa? Karena diawali dengan I don't, kalimat negatif. Maka menyetujuinya dengan neither do I. Begitu. Terus kemudian ada lanjutnya. She hasn't finished the assignment yet. I don't either. I don't either means berarti aku juga belum, begitu ya. Aku belum. Di sini sama menyetujui. So, kamu nggak usah bingung dengan kalimat persetujuan. Apa yang diungkapkan pembicara sebelumnya, apa respon pembicara berikutnya. Kalau dia menggunakan neither do I, berarti dia menyetujui kalimat negatif itu. Terus kemudian I don't either, berarti juga menyetujui kalimat negatif itu. Begitu juga so do I, so am I, me too, and so on, itu menyetujui kalimat positif. Begitu ya, itu kalau persetujuan. Nah, terus kemudian ketika kamu pengen menjawab orang yang setuju itu biasanya dalam pilihan jawaban apa? Dia bisa bilang share someone's opinion, artinya opininya sama. Be of the same mind, artinya juga pikirannya sama. Support the idea, mendukung idenya. No doubt about it, berarti tidak ada keraguan. Have the same idea, punya ide yang sama. Go along with something, berarti setuju ya. Itu semua artinya setuju, sama ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, I think that the hypothesis is indefensible. So do I. What does the woman mean? Kamu pasti dengar kata so do I-nya, tinggal so do I means agree, tinggal dicari mana yang sesuai dengan agree. Unsure, salah. Hypothesis behind the no. It thinks that the hypothesis can be defended, no. She agrees with the man. Kayak gini doang. Sesimpel itu kalau dengan negatif dengan persetujuan ini. Like that. Nah, terus yang kedua, seandainya ini contohnya negatif. I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. What does the man mean?
Apa sih maksudnya si laki-laki barusan? He disagrees with the woman. Nah, neither do I, berarti setuju. He thinks the history teacher is interesting? Of course not. Karena dia bilang I don't think kan. He shares the woman opinion. Nah, ini sama opininya dengan perempuan. Dengan jawabannya adalah C. Like that, ya, the way you answer it. Neither do I don't either. Itu adalah persetujuan untuk kalimat negatif. So do I, so am I, me too, I will say, isn't it, you can say that again. Itu untuk persetujuan kalimat positif. Begitu. Ya, sampai sini. Nah, terus selain itu ada apa lagi? Ada strategi yang kedua, that is pay attention to express of uncertainty and suggestions in the conversation. Apa maksudnya? Kita harus tahu bahwa dalam percakapan itu ada ketidakpastian dan ada saran. Kita akan diperkenalkan dengan seandainya orang bilang uncertain, ya, tidak yakin, itu adalah menggunakan isn't it atau question text, ya, question text. As far as I know, as far as I can tell, I'm not sure, it's highly atau very unlikely. Itu artinya tidak yakin. Seandainya as far as I know, she is working at my office. Berarti I am not sure that she is working at the office. Dia nggak begitu yakin bahwa si perempuan itu kerja di kantornya. Begitu ya. Kalau ada as far as I know, as far as I can tell, itu artinya nggak yakin. Begitu. Diingat-ingat kosakatanya. Isn't it? As far as I know, as far as I can tell, I'm not sure, it's highly very unlikely. Ya. Nah, kalau terkait dengan question text, teman-teman bisa lihat yang bagian ini ya. Tag ini ada di Smartbook. Kemarin teman-teman juga udah dapat, banyak kata-kata udah dapat bonus Smartbooknya. Boleh dicek apa sih Smartbook question text-nya itu kan nanti dilihat. Question text basically kalau dia kalimat positif, question text-nya negatif. Ya, ini kalimat, ini question text. Maksudnya gimana? Contoh, I love you. Ini kan kalimat negatif, kalimat positif. Maka sini menjadi don't. Nah, begitu, bukan I love you, do I, bukan, tapi don't I. Begitu juga ketika kamu bilang you love me. Itu menggunakan don't you. Nah, ini fungsinya untuk meyakinkan karena dia nggak yakin. Apakah kamu mencintai gini? You love me, kamu mencintaiku, gitu ya. Don't you itu artinya kan. Jadi kamu mencintaiku kan? Nah, kan di situ ada ketidakyakinan, makanya disebut uncertainty. Sehingga nanti ketika jawab, it means I assume atau I am not sure that you love me, begitu. Begitu caranya. Begitu juga kalau negatif menjadi positif. Lanjut. Nah, kalau expressions of suggestions, dia menggunakan why don't, let's, should, could. Ini menggunakan namanya expressions of suggestions. Contoh, why don't we go out tonight? Berarti artinya apa? I recommend us to go out tonight, to hang out tonight. Let's juga sama. Let's buy some sandwich. Berarti artinya I instruct or I recommend to buy some sandwich. Should, itu you should tell the truth. I mean, I instruct, I command you to tell the truth. Could we go on picnic? Ya, berarti I recommend to go to picnic. Kan begitu. Nah, sehingga kalau diaplikasikan dalam soal, example, do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? It's going to be rather difficult, isn't it? Itu akan jadi lebih susah, kan? Gitu ya. Berarti dia nggak yakin kalau menjadi susah atau enggak, gitu kan? What does the woman mean? Kita tinggal lihat mana yang menunjukkan ketidakyakinan, apa namanya, atau ketidakpastian lah bisa ya. Ketidakpastian soalnya akan menjadi lebih sulit. Yang A,
The exam is not going to be difficult. Dia udah yakin nih kalau di sini dibilang the exam is not going to be difficult. Kan berarti udah tahu bahwa examnya nggak akan lebih sulit. She is positive that it's going to be hard. It means dia udah yakin bahwa soalnya nggak akan sulit, maka salah juga. Terus kemudian she thinks that it might be hard. Dia pikir bahwa ujiannya akan menjadi sulit. Nah, ini dengan kata thinks itu kan masih berpikir ya, maka nggak yakin kan, dia kira. Maka ini jawaban benar. She has no idea about the exam. Artinya dia nggak ada ide. Sama sekali ini salah karena artinya dia nggak paham. Ya, kalau itu berarti nggak punya like that. Terus teman-teman, bagaimana kalau on other context seandainya kayak gini, suggestions. I'll have time to type my paper tomorrow. Why not do it now? Why not do it now? What does the woman suggest? Apa yang disarankan sama si perempuan itu? Why not do it now? Berarti apa? Mengerjakan sekarang. Sehingga cari not working the paper now salah, never typing the paper, taking time out salah. Yang benar adalah yes, finishing the paper today. Begitu. Itu on suggestions. Nah, dari dua ini teman-teman ada pertanyaan belum nih? Ada pertanyaan? Is there any questions? Aman ya? Can we continue? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Bisa ya, dilanjut ya? Oke. Kalau bisa kita lanjutkan. Next. Kita bahas ini yang paling susah. That is listen for emphatic expressions of surprise. Kita diminta untuk mendengarkan expressions of surprise ya, emphatic of surprise. Loh kenapa? Emang sulitnya why gitu ya? Kenapa kok sulit? Karena begini. In our cultures, we tend to not use it directly. Kita nggak apa namanya? Ya jarang sih mungkin kita menggunakan ini ya. Kita kurang familiar with these expressions. Kalau tadi kayak expression of surprise itu gampang untuk mentranslate-nya karena memang banyak ya di mirip dengan kita expression-nya. Tapi kalau expression of surprise ini teman-teman perlu pemahaman ekstra untuk memahaminya. Tapi aku coba menjelaskan sesuatu. Jadi ketika kamu ngomong itu ada namanya ekspektasi. Ya, ekspektasi. Ada yang namanya realita. Ya, a moment. I put the password on Zoom dulu ya. Ini ada Zoom-nya tiba-tiba mau ke. Wait a moment guys. Passwordnya adalah 240. Ketika ada ekspektasi dan realita, dan kita sudah sampai pada realitanya, seandainya ada Ayu gitu ya, Ayu dapat skor 600. Oke. Nah, terus kemudian kamu ngomong nih pas ketemu Ayu. Nah, kan Ayu dapat skor 600 gitu. Nah, kira-kira ekspektasi kamu sebelumnya itu apa? Seandainya ya, kamu ketemu Ayu.
si Ayu ini dapat skor TOEFL 600, terus kemudian kamu ngomong, nah kan Ayu dapat skor 600 gitu. Kira-kira ekspektasi si kamu atau yang ngomong nah kan tadi sebelumnya apa? Apakah kamu udah yakin Ayu dapat 600 atau kamu yakin Ayu nggak dapat 600? Kira-kira yang mana? Yang A, kamu udah yakin, sudah yakin kalau Ayu dapat 600? Atau sudah yakin Ayu nggak dapat 600? Sudah yakin Ayu dapat 600-nya. Oke. Nah, ini umumnya di kita. Tapi kalau di expressions of English ini menjadi berbeda. Apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan ekspektasi. Contoh gitu ya, kita kasih contoh. Ketika then he is here. Then he is here, maka oh, aku kok ngelihat kamu di sini gitu ya. Then he is here. Maka what I expected, what I thought before, bahwa kamu tidak di sini. Ya, jadi ekspektasinya berlawanan. Then he is here. Maka ekspektasiku kamu nggak di sini harusnya. Begitu juga then you can go. Maka ekspektasiku you cannot go. Ya, you could not go. Selalu begitu. Seandainya then you do play tennis, maka ekspektasiku you did not play tennis. Gitu ya. Kenapa kok selalu tensesnya menjadi past tense? Kan ini ekspektasi, artinya yang sebelumnya, begitu ya. Then she did read it, maka ekspektasiku she had not read it. Then he has gone there. I thought he had not gone there. Selalu bertentangan. Kalau dia sampaikan dengan then, dia anggap so, ya, atau kuncinya adalah then atau so, maka apapun yang dia sampaikan, kalau dia positif artinya negatif, kalau dia negatif artinya positif. Begitu. Oke? Okay? That simpelnya begitu. Kita coba cari contohnya ya. Begini. Did you see Paul driving around his Mustang? Then he did get a new car. What had the man thought? Kalau kamu artikan then he did get a new car, itu artinya nah beneran dia dapat mobil baru. Itu kalau arti di translate Pak Google Translate. Ya, atau dia melakukan atau dia dapat mobil baru lah, like that kayak gitu. Tapi karena ada kata then dan dia tanya what had the man thought? Apa yang diekspektasikan oleh si man ini sebelumnya, tinggal cari yang berlawanan. Kalau dia did get a new car, maka ekspektasinya adalah tidak, ya kan? Tidak mendapatkan mobil itu. Maka cari yang maknanya tidak mendapatkan. Yang A, Paul would definitely get the Mustang. Salah. Paul did not know how to drive. Enggak, ini ngomongin tentang dapat mobilnya, bukan tentang mengendarainya. Gitu ya. Paul did not like Mustang. Enggak ngomongin suka atau enggaknya juga salah. Paul would not get a new car. Ekspektasi dia sebelumnya, Paul enggak bakalan dapat mobil Mustang baru. Begitu. Nah, ini yang susah. Teman-teman harus pahami ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait ini? Aman? Aman ya, kalau aman kita bisa lanjut practice nih. Udah. Ada pertanyaan atau enggak nih? I am waiting if you have questions. Ada pertanyaan? Enggak ada? Noted ya. Oke, kita bisa lanjut ke practice. Teman-teman bisa siapin audionya. You might prepare your audio equipment. Teman-teman boleh siapin audionya biar kita bisa next practice. Wait a moment, taruh dulu ya. Oke,
Can you see my screen? Bisa kelihatan screen saya? Belum, Sir. Belum ya? Udah, Sekarang? udah. Oke. Transfer. Moment mistaken. Ya, salah. Salah pencet saya ya. Maaf, maaf. Eh, kebanyakan quit session ya tadi. Sekarang kelihatan belum teman-teman? Belum ya? Belum. Belum ya. Oke, udah kelihatan ya. Tes dulu. Name, dialogues, and function. Oke, kita tes dulu. Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? Bisa kedengeran? Number 1. What does the woman mean? Bisa kedengeran? Audionya aman? Bisa, Sir. Belum, Sir. Belum? Tadi di saya putus-putus. Oke, putus-putus. Kita repeat once more. Ya. Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? What does the woman mean? You have 14 seconds to answer. Teman-teman punya 14 detik tuh menjawab. Nanti kalau sudah langsung kita next ke nomor 2 ya. 14 detik, time started by now. Artinya 14 detik dimulai dari sekarang. Number 2. I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Number 2. What does the woman suggest to the man? Has Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. Number 3. What does the woman mean?
How did you find out your grade on the paper? I went to see the professor in her office at 3 o'clock. So she was in her office this afternoon. Number 4. What had the man assumed about the professor? I'm so swamped with homework that I haven't worked out in a month. I haven't either, and I can really feel it. Number 5. What does the man mean? Do you know if Robert made the football team? As far as I know, he's playing offense this year. Number 6. What does the man mean? According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday. Number 7. What had the woman assumed? Did you hear about the decision that was made last night about the proposed construction on campus? Yes, and I'm really glad that the university decided to restore those old buildings rather than tearing them down and replacing them. So am I. They add so much to the essence of the university. Number 8. What does the man think? Do you have any suggestions on this project for biology class? I do, but I have a lecture in 5 minutes. Let's talk about the project over lunch. Number 9. What does the man mean? I've made reservations to fly to Seattle next week. You'll have to hold down the fort while I'm gone. So you are going to attend the family reunion after all. I'm glad it worked out for you to go. Number 10. What had the man assumed about the woman? Time is up, so we will work on this ya. Kita akan coba kerjakan bersama-sama. I will
ask your name, akan sebutin nama teman-teman satu persatu gantian. Nanti seperti biasa kita akan coba jawab bersama-sama begitu ya. Nanti evaluasinya bagaimana. Oke, yang pertama, let's start from Miss Yupita. Prepare yourself. Function. Number 1. Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? Number 1. What does the woman mean? Yupita, your answer? A. She's a girl. Kenapa? Alasannya kenapa dijawab E? Karena tadi ada statement yang dia setuju sama statement yang pertama. Oke, let's recheck ya. This A. Nice. Kalau kita lihat tadi they do, artinya setuju ya. Giving opinions atau giving agreements pada kalimat positif ya. Very nice. Thank you. Lanjut kita ke Mas Yahya. Number 2. I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Number 2. What does the woman suggest to the man? C, sir. C. Why? Kenapa? Saya tadi kayak wait disuruh nunggu gitu. Oke. Why don't you wait a while? Ya, kenapa nggak nunggu sebentar and try it later? So postponing. Very nice. Thank you, Mr. Yahya. Next kita ke Miss Waryanti for number 3. Has Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. Number 3. What does the woman mean? Apa jawabannya Miss Waryanti? B, sir. Sorry? B. B. Kenapa B? Saya dunia tadi kayak kurang belum selesai gitu. Ada yang belum selesai gitu. B atau D jadinya? Delta. Bravo ya, bravo ya. Kita cek. Nice. Nah, ini tadi kan disebutin bahwa no as far as I can tell. No as far as I can tell berarti kan dia nggak yakin. So find mana yang nggak yakin? It appears, tampaknya atau kayaknya. Ya betul. Sementara kalau Arthur has not applied sudah yakin, does not sudah jelas, has not sudah jelas. Harus ada kata entah itu, teman-teman. Ya, entah itu kata think, assume, atau appears, ya, atau predict. Pokoknya kata apapun yang maknanya itu enggak pasti, maka dia bisa disebut atau bisa digunakan dalam namanya uncertainty, ketidakpastian. Very nice ya Miss Waryanti. Kita lanjut ke next Miss Valentina number 4. How did you find out your grade on the paper? I went to see the professor in her office at 3 o'clock. So she was in her office this afternoon. Number 4. What had the man assumed about the professor? B, sir. B? Kenapa B? Tadi dia bilangnya so she wasn't
at her office this afternoon. Tapi tadi nggak nangkep sih antara was atau wasn't. Kita cek ya. Nice, pakainya was. She wasn't. Kelihatan atau kedengaran seperti wasn't ya, tapi sebenarnya wasn't her office this afternoon. Very nice. Selalu begitu ya, kalau so and then itu maknanya bertentangan. Dan terasa sudah sampai 4 nomor ya teman-teman, banyak yang benar. Very nice. Lanjut ke Mas Reski Lingga for number 5. I'm so swamped with homework that I haven't worked out in a month. I haven't either, and I can really feel it. Number 5. What does the man mean? Kayaknya C ya. Kenapa? Sepertinya C aja sih, Mister. Let's check. Very nice. Dia tadi nyebutin bahwa I haven't either. Karena yang tadi pertama bilang I am so swamped with homework that I haven't worked out, berarti ketika dia bilang I haven't either, dia juga belum ngerjain. Makanya jawabannya hasn't exercised recently. Correct. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada yang jawab kayak he needs to work out a problem, ini nggak disebutin, hasn't had time, ini juga nggak disebutin, ini nggak disebutin semua salah gitu ya. So, fokusnya jawabannya yang benar adalah C. Very nice. Lanjut kita ke nomor 6. Do you know if Robert made the football team? As far as I know, he's playing offense this year. Number 6. What does the man mean? Mr. Guntur, number 6. B, sir. B, why? Tadi kayak dengar dia Mr. Robert playing football. Oke. Tidak mistaken. Tak kasih kesempatan untuk dengerin lagi. Ingat keywordnya ya. Keywordnya menjadi petunjuk jawaban. Do you know if Robert made the football team? As far as I know, he's playing offense this year. Oke, apa jawabannya Mas Guntur? A. As far as Oke, nah ketika ada as far as I know, maka cari kata yang tidak 100% langsung percaya. Believes, ini walaupun artinya percaya, tapi tidak berarti believes itu yakin 100% benar gitu ya. Believes itu kan hanya meyakini gitu. Maka bisa benar, bisa salah. Let's check. That's correct. Believes ya, assume, appears, predict itu maknanya sama. Belum yakin, uncertain. Namanya baru believes ya. Tapi kalau jawabannya kayak he is sure, ini udah yakin salah. Robert will not, apalagi udah salah. Ini juga find salah. Find saya kan artinya sudah menemukan, sudah jelas gitu, udah pasti. Salah ya. That's ingat-ingat. As far as I know, as far as I can tell. Ya, itu semua menunjukkan uncertainty. Jadi teman-teman cari kosakata yang mengandung ketidakpastian. Thank you, Mas Guntur. Kita next ke Cecilia, number 7. According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. Number 7. What had the woman assumed? What is the answer, Sir. Cecilia? Sorry? C. Kenapa? Tadi dia bilang kayak dan ada kelas di hari Senin. Oke, kita cek. Mistaken. Hati-hati, kata kuncinya adalah then, tapi setelah then adalah opposite-nya jawabannya. Oke, kita dengerin once more. According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday.
The catalog couldn't be wrong. Oke, apa jawabannya Cecilia? Yang B, sir. They will have class Kenapa? on Monday. Yang tadi sir bilang kayak dia puasanya setelah dan. Oke, karena dia bilang then we don't have class on Monday, maka bertentangannya have class on Monday. Maka jawabannya B. Ya, that the correct one. Like that. Nice, thank you, Cecilia. Kita lanjut ke next, Miss Ayu Janatul A. Let's lanjut nomor 8. Did you hear about the decision that was made last night about the proposed construction on campus? Yes, and I'm really glad that the university decided to restore those old buildings rather than tearing them down and replacing them. So am I. They add so much to the essence of the university. Number 8. What does the man think? Apa Miss Ayu? D, sir. Sorry? D ya? D. Oke, why? Kenapa? Tadi kayaknya mereka kayak sharing opinion terus kayak setuju gitu. Oke, so am I ya, artinya setuju. Very nice. Mantap. Thank you Miss Ayu. Kita lanjut ke Aura Andini, number 9. Do you have any suggestions on this project for biology class? I do, but I have a lecture in 5 minutes. Let's talk about the project over lunch. Number 9. What does the man mean? C, sir. Sorry? C. Kenapa sih? Katanya dia ada kelas 5 menit lagi, jadi nanti diskusiin proyeknya setelah makan siang. Oke, let's check. Mistaken. Oke, hati-hati. Tetap ada clue kalau it's too close, too good to be true, terlalu terlalu mendekati audio dan soal dan jawabannya itu berarti harus dihindari ya sebenarnya. After lunch terus tulis jawabannya after lunch itu harus dihindari karena too close kan, terlalu mendekati. Coba listen once more, Aura. Do you have any suggestions on this project for biology class? I do, but I have a lecture in 5 minutes. Let's talk about the project over lunch. B, sir. B, kenapa? Ayo kita bicarakan ini saat sambil makan gitu kali ya. Oke. Bicarakannya talk diganti discuss, ya project diganti their ideas, ya. Discuss itu sama dengan talk about it. Their ideas itu ngomongin tentang project. Terus kemudian while they eat itu artinya over lunch. Nah, ketika ada kalimat yang sama dari audio sama pilihan jawabannya dan itu panjang, hesitate, jolt it, try to find another word gitu ya. Cari jawaban yang lain ketika kayak tadi itu their ideas while they discuss the project after lunch gitu. Sama banget nih gitu. Terlalu sama, selalu hindari. Itu bisa jadi too good to be true begitu ya. Thank you Allah. Lanjut di close and one only ditutup dengan Mas Adi Juang nomor 10. Prepare. I've made reservations to fly to Seattle next week. You'll have to hold down the fort while I'm gone. So you are going to attend the family reunion after all. I'm glad it worked out for you to go. Number 10. What had the man assumed about the woman? Maybe Apa Mas Adi? bisa. Cuma agak nggak jelas ini, saya nggak dapat clue-nya. She I would think B. be able to She wouldn't attend. be able to attend a family gathering. Oke, let's check ya. Nice.
Karena dia bilang so you are going to attend. Maka dengan so dan then kebalikannya. Going to attend berarti would not be able to attend. Very Betul, yang nice. soundennya yang tadi saya nggak dengar, Miss. Jadi nggak yakin itu sounden beneran. Oke, ya. Jadi Oke. pokoknya kata kunci teman-teman dari mulai yang sebelumnya kita pelajari kalau negatif barely, scarcely, only itu even gitu ya. Semuanya kita gunakan untuk membantu kita mengcompass the meaning. Begitu juga kayak yang tadi as long as far as I know, as far as I can tell gitu. Itu semuanya sama. So and then itu menjadi kompas atau petunjuk kita mengartikan. Kalau kita tidak pakai petunjuk itu, biasanya kita kontekstual. Tadi bilang, you are going to attend. Oh, berarti dia akan pergi cari gitu. Yang menjadi malah she would be making trip to see her relatives. Tanpa itu kita akan salah memaknai. Karena memang clue-nya itu adalah kata kunci. Gitu. Kata kunci tadi tuh. That's the keyword. Ya. Mengubah maknanya sehingga teman-teman harus be familiar with the clue that I have explained previously. Sudah tak jelaskan. Dari 10 soal, teman-teman benar berapa nih? I wanna know. Dari 10 soal benar berapa? 6. Oke. 7. 7. 7. Valentina 7, Mas Yahya 7, Mas Adi 7, Miss Ayu 7, Aura 6, Cecilia 7, Yupita 7, Mas Guntur 6. Oke. 6 ke 7 ya, berarti masih perlu banyak latihan lagi. Kemarin data share application-nya teman-teman bisa more on the practices, lebih banyak practices lagi. Tapi teorinya teman-teman udah dapat, tinggal coverage on the practices yang teman-teman kurang fokuskan lagi, nanti bisa practice. Nah, itu tadi terkait dengan yang namanya ini teman-teman, functions ya, functions yang pertama. Ada nggak nanti yang related to things ini? Ada. Lesson kita selanjutnya akan membahas yang mirip dengan ini tapi beda konteksnya. Kalau tadi itu adalah most of the time expressions gitu ya. Expressions by share screen saya. Wait, let me share the screen again. Kalau tadi kita membahas dengan expressions yang dari mulai agreement and so on gitu ya. Kita akan melanjutkan dengan drawing conclusions in contrary meaning. Secara spesifik, kita akan membahas tentang makna bertentangan. Jadi, what they said, itu the opposite is the true. Apa yang dia bilang, opposite-nya yang benar. Simpelnya kayak gitu. Apa yang disebutkan, opposite-nya yang benar. Gitu ya, kita lihat. Yang pertama, contrary meaning menggunakan wishes. Kalau menggunakan wishes, teman-teman, ya seperti ini, maka yang di wish itu adalah opposite yang benar. Contoh, I wish I could speak English. Berarti artinya I cannot speak English. I wish I knew about the truth sooner. Means yang I tadi atau I don't know ya, atau I am late to know the truth. Begitu kalau wishes. Jadi I wish you were here, berarti you are not here. Oke. Itu kalau pakai wish ya. Lalu beda-beda bagaimana dengan I wish you good luck gitu ya. Itu beda konteksnya. I wish you good luck itu ungkapan. Ungkapan yang secara langsung memang maknanya aku mendoakanmu begitu. Lanjut conditional sentences. Nah, conditional sentences juga bisa digunakan, tapi maknanya tetap bertentangan dengan yang dikondisiin. Contoh, if I had worked harder, I might have passed the exam. Kalau seandainya aku barusan atau aku udah bekerja keras,
maka aku akan melewati ujian ini. Maknanya apa? Dia tidak bekerja keras. So, yang ini do not actually ya. Dia subjek ini does not pass the exam. Dia tidak melewati. Ya, tidak bisa berhasil. Kenapa? Karena dia tidak study hard. Sehingga dia bisa berangan-angan kalau seandainya saja tadi study lebih keras pasti lolos begitu. Begitu selanjutnya juga she would get fired if she had not insulted her client. Dia nggak akan dipecat kalau dia tidak menghina kliennya. Maka artinya dia dipecat karena dia menghina ya. She insults her client. Begitu. Itu menggunakan wishes dan menggunakan conditional sentence. Ada nggak yang lain gitu ya? Pertama yang wishes tadi gitu ya. Kalau wishes pentingnya kalau dia ngomong positif maknanya negatif. Kalau dia ngomong negatif maknanya positif. Simpelnya kayak gitu. Contoh tadi, I wish I had time to help. Maka maknanya no time to help. Ini bahasa basi doang lah gitu ya. Begitu juga kalau negatif, I wish I did not have time to help. Maka maknanya there is time to help. Waktu dia punya waktu. Kalau ngomong dia punya waktu dengan wish berarti nggak punya. Kalau wish nggak punya berarti punya. Kayak gitu. Bertentangan. Ya, that wishes. Lanjut kita ke wishes gitu ya. Sama juga kalau dia dinyatakan dalam masa lampau, maknanya masa sekarang. I wish he were at home. Ya, di sini he were at home itu kan past tense ya. Kalau dipakai wish semuanya pakai were ya, nggak pakai was ya. Maka he is not at home ini adalah present. Begitu juga kalau seandainya past perfect, contohnya ini I wish he had been at home. Ini adalah past perfect. Maka maknanya menjadi past tense. He was not at home. Ini past tense. Gitu ya maknanya. Lanjut kita. Examples nih. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go with you and the other palm sugars. What does the man mean? I really wish I could go. Berarti dia tidak bisa pergi karena dia wish-nya pergi kan. Tinggal dicari yang mana yang nggak bisa pergi. Maybe he will go with the others on the trip. Salah. He is unable to go on the trip. Langsung gas. Benar ya. Karena dia unable. Nggak bisa. Begitu. Menjadi jawaban. Oke. Ini kalau teman-teman mendengarkan wishes. Nah, lanjut yang kedua, yaitu pay attention to untrue conditions. Untrue conditions itu apa? Ya, sama menggunakan conditional sentence gitu ya. Yang seperti tadi kita jelaskan, tapi ini tak enlight lagi, tak jelasin lagi. Kalau dia menggunakan conditional sentence, artinya menggunakan if, entah itu if-nya di tengah atau di depan gitu ya, maka maknanya sebaliknya atau kebalikan. If she were at home, she could do it. Kalau dia di rumah, dia bisa melakukannya. Berarti artinya dia tidak di rumah. That things. She was not at home. Oke, itu kunci pertamanya. Terus kunci yang kedua, sama kayak tadi, kalau seandainya negatif, if she were at home, she could do it. Maka kalau dia were not at home, berarti maknanya at home kan. Begitu ya, that things. Kalau dia past tense, maknanya menjadi present. If I had money, I would buy it. Berarti artinya do not have money. Had itu kan past tense, do not have itu present. Ya. Tapi tenang, tenses-nya nggak akan diganti-ganti di dalam. Begitu juga ketika past perfect sama implies past reality. If she weren't at home, she could do it. She was not at. Ya, at the moment. Begitu, contoh dalam soal. Do you think that you'll be able to go to the party? If I had time, I would go. If I had time, I could go. Atau I would go. Berarti dia tidak punya waktu. Cari mana yang tidak punya waktu sehingga tidak bisa pergi. Maybe she'll go. Salah. She has time, so she'll go. Salah. She's going to, even if she doesn't know, it's impossible to go. That things.
Begitu. Nah, ini dua tentang apa namanya, teman-teman, tentang your lessons on the past untrue ya, atau kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Selanjutnya kita akan praktis. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Is there any questions? Ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Oke. Kalau aman, kita lanjutkan. Welcome to the class, Miss Helenia ya. Helenia just join the class. Kita akan praktis. Siapkan audionya, audio equipment, saya headset atau headphone, silahkan disiapkan. Kita praktis. Nomor 1 sampai 5 dulu kita cek ya. Waktunya cukup nggak? On the function on contrary meaning. Oke, siap ya. Nomor 1, teman-teman boleh jawab langsung di dalam chat. Nanti kita pilih ya siapa yang akan jadi representatif. We go number 1. This is the second time I've been turned down as a teaching assistant. It's so depressing. Well, you're certainly qualified. I wish there were more positions open. Number 1. What does the woman mean? Boleh tuliskan jawabannya. Kita tunggu ya, santai. Ya teman-teman boleh jawab. Baru Aura yang jawab, yuk lainnya langsung tuliskan di chat room. D. There are not enough teaching assistant. Baru 2 lainnya. D. Yakin D-nya benar teman-teman. Oke, let's check D apakah benar. Nice. Ya, tadi dia bilang adalah I wish there were more positions open. Aku harap ada lebih banyak posisi yang dibuka. I wish berarti kebalikannya. There were more positions berarti not enough positions atau not enough jobs available begitu ya. Bagus sekali. Lanjut nomor 2 teman-teman. Yuk. Enggak, nah, sambil dihitungin ya dari 10 nanti benar berapa gitu. We continue. I thought you could check that article out of the library. I could if I had my card with me. Number 2. What does the man mean? D lagi jawabannya. Apakah teman-teman jawab D lagi? Ya, what is your answers? D semua. Oke, kita cek. Number D, we check it. Very nice ya. He does not have the library card with him. Kenapa? I could if I had my cards with me.
Bisa kalau aku punya kartunya, begitu ya. Very nice. Kita lanjut dengan nomor 3. One of my favorite cousins is getting married next week. Are you going to the wedding? I wish I could go. After all, he's one of my closest relatives. But final exams are right around the corner. Number 3. What does the man mean? Si semuanya ya. Oke, very nice. Kita coba cek jawabannya si, semuanya jawab C. Very nice ya, karena dia bilang tadi I wish I could go. I wish I could go, berarti dia nggak bisa sebenarnya. Cari mana? Regrets that is unable to attend the ceremony. Very nice. Ya. Lanjut kita ke nomor 4. I'm heading to the cafeteria now. Do you want to come with me? I'd love to if I weren't right in the middle of a chapter. What willpower you have. Number 4. What can be inferred about the woman? Yuk yang lainnya. Lainnya masih bingung? Any other answers? Ada jawaban yang lain? Yuk. Baru satu nih ya. Aura kenapa jawab A, Aura? Tadi kedengaran kayak dia belum selesai chapter, nyelesain chapternya nggak tahu kayaknya readingnya belum selesai tuh. Oke. Kita save jawabannya Aura nomor A, tapi kita kasih kesempatan yang lain coba untuk dengerin sekali lagi. Apakah kalau dengerin sekali lagi teman-teman bisa jawab ya? Kita cek. I'm heading to the cafeteria now. Do you want to come with me? I'd love to if I weren't right in the middle of a chapter. What willpower you have. Silahkan. What is the answer with if conditional sentence? I love to if I Oke. Udah mulai ada perbedaan, ada C, ada A. Lanjut lagi yang lainnya. Baru 2 nih yang jawab nih. Cecilia apa jawabannya? Kenapa C? Guru, kayaknya C sih. Kan dia conditional. Oke, kita cek ya apakah A. Ya benar ya, jawabannya she needs to finish some reading. Kenapa begitu? Ya, I love to if I weren't right in the middle of the chapter. Ya. Kayaknya aku suka, aku mau juga gitu ya.
Kalau seandainya aku belum nyampe tengah, berarti dia udah nyampe tengah, tinggal butuh finish it kan, udah nyelesain, tinggal butuh finish it. While jawaban yang C, she hasn't reached the middle of the chapters, udah karena we're not, ya, like that. Kita lanjut, ingatnya tadi kalau teman-teman belum paham dengan pakai kata if, if selalu menjadi keyword. Apa yang datang setelah if bertentangan. If positif maknanya negatif. If negatif maknanya positif. Karena di sini if we're not, I were not atau I weren't right in the middle chapter, maka berarti dia sudah nyampe di situ, udah di tengah chapter, tinggal nyelesain doang. Very nice. Kita lanjut ke nomor 5. $150? Can you believe how much they're charging for this conference? Yes, but if we had pre-registered, we could have saved $30. Now you tell me. Number 5. What does the man mean? Number 5. B, A. B. Mas Ade kenapa? Mas Ade lagi, Mas Guntur kenapa jawabannya A, Mas Guntur? Tadi saya dengar kalau misalkan pre-register bisa save $30. Oke, kalau Mas Ade kenapa jawabannya B, Mas Ade? Clue-nya if tadi, tapi dia bilang kan kalau sebelum register dia bisa dapat saving, tapi kan kenyataannya kan sebaliknya, Mister. Oke, apakah A atau B ya tim bisa mendaftarkan atau tidak? Let's check. Oh my goodness, the A mistaken, so sorry. Yang B kita cek apakah benar. Nice, betul. Clue-nya betul. Yes, but if there is if, ya, we had pre-registers, we could have saved $30. Sehingga berarti kalau pakai if maknanya bertentangan. If we had pre-registers berarti they didn't pre-register ya, dia tidak bisa. Nah, now you tell me artinya, nah baru bilang lu, kayak gitu ya, kalau kurang lebih. Nice, the answer is B. Kita lanjut ke nomor 6. I'd better get going now. Me too. My next class is in 10 minutes. That's hardly enough time to make it clear across campus. You practically need to be a marathon runner just to be on time for class. I really wish they wouldn't schedule the classes with so little time between them. Number 6. What does the woman mean? Kayaknya kita tungguin ya, biar nggak terlalu cepat juga. Yang lainnya biar punya waktu untuk jawab. Ayo, Miss Ayu kenapa Miss Ayu jawabannya A, Miss Ayu? Miss Valentina, kenapa jawabannya A, Miss Valentina? Tadi dia pakai wish, terus aku agak lupa sih kalimatnya gimana. Oke. Cuman kayaknya Bertentangan gitu ya, kayaknya maknanya bertentangan A gitu ya. Dan banyak banget yang A, kita cek. Very nice. They need to have longer breaks between classes. Nah, ini kenapa begitu? Karena dia bilang, you practically need to be a marathon runner just to be on time for class. I really wish they wouldn't schedule the classes with so little time between them. Jadi aku harap nih sebenarnya kampus nggak jadwalin kelasnya cuman dikit doang gitu ya jadwalnya itu.
Very nice. Nomor 6 jawabannya A. Lanjut kita ke nomor 7. It's such a hassle to use the computer lab. It's always crowded, and half the time the printers don't even work. Nice your own computer. I saw some ads posted in the student center for used computers. I'll check them out. Number 7. What does the woman think about the man? 7. Audionya agak trembling ya tadi ya. Bisa ulang sekali seru. Oke, kita ulang ya. Audionya kayaknya trembling. It's such a hassle to use the computer lab. It's always crowded, and half the time the printers don't even work. It would be nice if you had your own computer. I saw some ads posted in the student center for used computers. I'll check them out. C. 2 orang jawab C. C. 3 orang, 4 orang. Lainnya? Oke, kita cek ya. C1. C. Betul. Kenapa betul? Karena bilang, it would be nice if you had your own computers. Berarti dia nggak punya komputer, so dia harus beli. He needs to purchase a computer. Very nice. Lanjut kita nomor 8. You're not going with us on the trip this weekend? Are you sure you won't change your mind? If only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter. Then I'd be able to. Number 8. What can be inferred about the woman? Oke, kalau bisa jawab very nice. Kalau bisa jawab langsung sekali dengar very nice. What is number 8? Apa jawaban nomor 8? Nomor B. Lainnya kita tungguin. Coba kalau sekali dengar. Nomor 8 apa jawaban? B. Oke. Kita cek. Nice. Kenapa begitu? Karena bilang, if only I hadn't had to spend so much money on my books and supplies this quarter, I would able to. Ya. Kalau duitnya belum kepake banyak untuk beli buku sama beli kebutuhan, aku juga bisa. Berarti dia she cannot afford it. Ya. Very nice, nomor 8B. Bagaimana nomor 24? I can't believe that Tim rescheduled his appointment. When he made the change, he said he thought you wouldn't mind. I wish he had bothered to check with me first. Number 9. What does the woman imply about Tim? Ini kalau bisa juga bagus, teman.
What is the answer? What is the answer? Should we play once more? Ya, tunggu dulu lah. Kita tunggu dulu ya. Kita lihat ada yang jawab nggak nih? Nomor 9. Ada ya? Kita ulang sekali lagi. I can't believe that Tim rescheduled his appointment. When he made the change, he said he thought you wouldn't mind. I wish he had bothered to check with me first. Apa tuh jawabannya tuh? Yuk, what is the answer? B, sir. He was inconsiderate. Kenapa begitu, Mr. Ade? Dia punya wish, dia di consider kan, cuma kan balik. Oke, let's check ya. Very nice. Kenapa dia bilang I wish he had bothered to check with me first. Aku harap dia maulah confirm dulu ke aku. Nah, karena nggak confirm berarti dia inconsiderate, tidak mempertimbangkan orang lain. Very nice, Mas Ade. Ya, very nice. Nomor 10. Did you really think Bob was going to get that scholarship? Not if he hadn't put so much effort into his studies. Number 10. What does the woman say about Bob? Betul? Silahkan. Mas Yahya, what is your answer for number 10? I think D, sir. B, he got the scholarship because of his work, his hard work. Ya, kita cek. Nah, very nice. Betul. Nah, dari 10 soal, saya harap teman-teman banyak benernya. Kalau ada kesulitan, karena ini sesi the last on listening ya teman-teman. Teman-teman boleh lanjut ke ebook yang kemarin aku berikan, dan kalau seandainya teman-teman ada kesulitan karena skillnya tinggal satu lagi sebenarnya idioms basically teman-teman tinggal maknanya itu yang paling tidak berhubungan dengan apa yang dia sampaikan, as simple as that gitu ya. Kalau dia ngomong tentang cancel berarti jangan cari yang ada cancelnya. Kalau dia ngomongin tentang pound berarti cari yang nggak ada hubungannya dengan pound gitu ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Nanti penjelasannya juga sudah ada di ini di e-booknya, teman-teman tinggal baca. Kalau bingung nanti bisa confirm ke aku. Other than that, besok kita akan lanjutkan ke sesi reading teman-teman. Terus listening ini nanti tinggal teman-teman dikombinasikan. Sisanya adalah mereka akan mengcombine jadi satu audio langsung mengerjakan 4 soal kayak gitu. Tapi skillnya tidak berbeda, sama dengan yang udah aku ajarkan, cuman tipe soalnya akan berbeda. Kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal training on it. Kalau mau training, coba mau tes secara keseluruhan benar berapa gitu ya. Yang kemarin udah akses application-nya. Tinggal dicek di sini nih kan kalau tadi kan practice ya, langsung tes. Nah, nanti di sini tes listening. Langsung teman-teman mulai, ada 3 kali tes kesempatan. Nanti langsung full tes bisa dilakukan. Finally, ini adalah meeting listening yang terakhir. I can say that thank you so much. Kalau ada kesulitan bisa confirm ke aku. Terus next meeting kita akan fokus pada reading. Nah, reading nanti kemungkinan bisa selesai kalau bisa dalam 2 meeting selesai. Sisanya kita bisa lanjutkan untuk mengerjakan atau membahas tentang structures yang sebelumnya juga teman-teman
banyak kesulitan, begitu ya. Again, thank you so much yang sudah meluangkan waktunya walaupun bukan di jadwal kelas. Besok kita akan balik ke jadwal kelas di hari Kamis dan hari Jumat. Thank you. Have a good rest. Selamat beristirahat. Sampai ketemu besok. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Kelas kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye all. Thank you, Mr. Thank you, sir.